شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں شان حضور فکر بشر میں کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، شان حضور فکر بشر میں الفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، الفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے۔ ایک اور شعر جس پہ ظہور ان کی نگاہ کرم رہے، جس پہ ظہور ان کی نگاہ کرم رہے، اس کا نشانہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، شان کیا بات ہے۔ حضور فکر بشر میں اللہ یا رسول اللہ۔ فجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، فجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، الفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے، مہتاب ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فیضان نے ماشاء اللہ کیا ماحول بنا دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔
या नबी या नबी। थोड़ी सी बात ताहिर भाई, मैं कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए हम इसको कर रहे हैं माशा कि हमारी नस्लों में ये मुंतकिल हो, बेशक तो बिल्कुल ये बात यहाँ है कि जब आप अपने बच्चों को नात सिखाएंगे तो फिर बेटे ऐसे ही वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ठीक है। और ये माशाअल्लाह खून की तासीर भी बोलती है कि मेरा वालिद भी नात खान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान ठीक है। अल्लाह। बड़े हमारे देरीना दोस्त हैं साहिवाल से, मोहम्मद हाजी मोहम्मद रमज़ान नासिर साहब, ये फैज़ान उनका साहबजादा है माशाअल्लाह और क्या फैज़ान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करीम इस बच्चे को नजर बद से हमेशा महफूज रखे। आमीन।